Hindi ka nakanginan dyan. Hindi kong maganda yung panahon kasi wala mo yan. Hindi ko ulit. Sarap pala, nagpilik mata na ako. Di na pala tayo magdadan. Ano yun? Hindi ko dala. Kasi lagi mo dala. Ganyan pa to ah. Kamusta yung magpapaypay ka? Malapit na ang tangay yung utak natin dito eh. Pag nari-ventilador mo sa kwarto, pagising mo sama ng pakiramdam mo. Bugbog ka bi. Kapal naman eh. Gamitin natin. Pag kumumbayat, solid. Tapos solid, tapos matagal anything, tapos ganun tayo sabi. Tapos ganito yung putol sa atin, no? Hindi dito. Yan, panonood natin yan kung ano-ano. First, Monster Tube, Amortage, Poster Set B, isa. Dalawa pala. Tapos, Skeizoo plus 10 cm ba? Bok Eri. BBOK Ari. Isa. Ibang sento siguro. Kamukha niyo. First box. Ay, ano to? Ay, gago. Baka kaya pala dito. Saan? Kailangan laptop. Laptop na? Wait lang, post na natin. Oh. First box. Nascared mo na ba itong mga to? Eh, kasi nalilito ako. Hindi ko alam kung patras. Unhos Little Last Record. Birthday kit ata to. Birthday kit ni Unho Taklo. Second box. Tangin na daming naman. Kaya gawin. POBs. XG K-Town 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang kita man ito parang bilog siya. 9 ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hindi ako. Yan, nabas. Next. Ito na may utak ko. MEOVB. Ano? Meov. My eyes open wide kinong puro. Open wide ba? K-Town. Bago. Kulay pink ah. Kasi may iba color.
Pink. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Color black. Cola, color black. 1, 2, 3, 4, 5. MCT Wish. Ay, wait lang. Baka meron pang iba. Wait lang. Camera na. Dear My News. Ayan. Meowbie. Dalawa. With Mew. Dalawa. Meow pa din yung meow. Sarap sa gilid. Meow. Parang nalunod. Meow. Ito, YG. Meow. Dalawa. Tapos, ano? NCT Papap. Ano to? G25. Ano may G25? Eh, basta, isa lang naman tong NCT Wish. 1, 25. ayun nga ba G25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sweezy, Frankly. Open ko ba to? Oo. Sige, ako na mag-decision. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Set ara, tapos binuksan ko to. Butak. Tangay na din. Tatangay na yung utak. Tapos, Wanna Be Your Star. Astro. Soundwave. Dalawa. Okay na. SM Town Live 2025. Si Suyang, isa. Lalato naman. Pangilang box ka? Ang apat. NCT Wish, Digipack, Jewel Case. Ito lang ah. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim ba sila? Anim mata sila. Kaya mga to, 2, 4, 6. Oh, pero may group yan ah. Ayan. 2, Ilan 4, ka 6. lang yan? Basta 6 na piraso. 2, 4, 6. Next. Astro, yung photo book, yung behind book. Behind book. Oh! Behind book. Isa. Ikaw naman eh. Hindi, pinabasa ko na yun nung nakaraan. Pero di lang ako sigurado. Aray! Pwede bang mag-lunch? Ang oras na vlogs na ba? Ayan. Ayan pa lang. Dalawang oras. Bagal. Utang na. Ito. Poster ng Meowb. Ay, Everline POB, B. Everline POB ng Meowb. Laki putang mo. Isa. Hindi na ka tutulungan mag-scan. Diba? Kaya mo na yan. Ilan ba yun? Alin? Wala. Sige, diba mo? Dalawa?
Dalawa pala yun. Sino to? Tulala. Lo. Go Magazine. L Magazine. Si ano doon niya ulit? Go Yunjung. So, yan. Yan. Walang give eh. Go. Ya. Yoon. Isang set. Isa na naman ako. Ang ilan? Ang 5 na to. Tapos total of 8 boxes yun. Unho's birthday key, tatlo. Bilang na to. Aray. Bilis na pa magawa. Oo. Oo. Ay, hindi naman makakatapos tayo. Pero lagi ka nag-search. XG. Doll. Ano member ka? Hindi ko nga yung isa nga yung album nila. Girls. Million Faces. Pare-parehas lang. Pare-parehas lang to ah. 2, 4, 6, 8, 9. Siguro 9 members. Tagpas ulo natin. Tangin na namatay. I can't live. Unis, Sweezy. Anong unis to? Makabalik sa bangungot natin to. Ah. Ayan eh, sisip ako. Photobook. 2, 4, 6, 7. I can't live. I can't live na. Na ano na. Ang destination. Ayun, alright. Live this without you. Yan. Naman. Ito. Ball cup ni Suyang sa mahal-mahal yung pangat-pangat naman. Sina? Merong Can't leave. Okay. Meron ako sa kabila. Next. The 10th. Yung kay Taeyeon. Taeyeon Concert Mood Fragrance. The 10th. Ano amoy? Ito may buksan. Ito may buksan. the 10? The 10th. 10th. Mag-fragrance. Yeah. Yes. Hindi ko siya. Isa lang. Ngayon, dadagdagan mo na siya. Set pala yun. Set ka na. Diba? Kanina may isa doon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Can we be this without you? Okay. Ngayon, itong Miaobi. Color na lang ah. Number yata yun. Oo nga. Nakamarit pa sana. Okay. Ito. Sigawon.
Sigawan ay color item. Isa lang. Tapos, to. Sino to? Si Narin. Kulay pink. Tatlo. Tapos, si kulay violet. Si Ella Ella eh. Ella. Apat. Pilipino ba yun? Tapos, si Suin. Kulay blue. Tatlo. Ay, ba't naman po? S-O-O-I-N. Tapos, tanga. Meron pa ng dragon na rin. Ella pala. Ella Ella. Ella. Ella, apat. Tatlo. Suin lang Suin. Oo, kulay pink. Hindi. Lang. Oo pala. Yung isang member na ano mo na. Dragon na rin. Ella. Suin. Group siguro to. Group na kulay pink. Dalawa. Tapos, meron pa. Tapos, group na kulay blue. Blue ba to? Pink green. Ayan pala. Meow. Sa person. Ganun din. Meow din. Ella ba din? Last member. Ana. Dalawa. Tapos na rin. Abot ang tamusod ko. Laki no. Laway pa rin. Laway pa to ni Master. Bye-bye.